بحاول غير كاسي بطعمي ينافقني بوتو بطعمي يفولي بطعمي دس البونات بطعمي دس الكاول نقرأكم بالعلم مالتي انا كنت قلت تسجد ورايا بروح العمام اتكلم بس يمكن بالك راح سلامات كوراننا كوران تخات أسئلتي شانالي بيتساوي كم يلحم لي كم تانا سلام تصبر لله سلامكم بزحسنا ترفرف يلا اللي كرات حواتي بيسو لكم عليكم سبسكرايب مقار بيتسو كنوا متسوعهم أي فلاني نالو ما أنت مدويكا كم تتري ولهم مالتيو زخلا زهرة برخة أقوارتنا قعزنا لا يمسلكم اسك طرطرو እና ብዙሕ በረኻ ብዙሕ መንገዲ ኢና ተጓዒዝና ዘለና በረኻ ዓዲ ክልና ፍቐክነ ኣለኽን ዶ ዕንጨይቲ ጎሚያ ልነበርክን ምናምን ማለት እዩ እና ልሙዓንቲ ውዕለይ እንታይ ይመስል ነይሩ ብዛዕባ ሌልና ኣለክስ ይኸውን ማለት እዩ ያው ዝኹላ ቦታ ተጓዒዝና ኣብቲ ልደለናዮ ቦታ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኩላ ጉዕዞ በረኻ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ልምድራስ እዩ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቦታ ንፋስ እኒኦ ኣየር እኒኦ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሳልሳይ መዓልቲ ኢላው ቦታ እዚ ልመጽ ኣለኹ ነገር ግን ደገው ምጻእኩ ኣይፎቲ ነይረ ቦታ እዚ ግን ፎቶ ጊኤ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ንፋስ ደስ ዝብለካና ሓደ ዝወፅኻ ምዝንጋዕ ሎም ረኻ ምሕዳስ ካብ ጭንቀት ገለ ንእሽተይ ዝከላኸለካ ማለት እዩና ኣብዚ ከዓ ማለት እዩ ያው ጉዕዞና ራኪፍና ለቐረየና ነገር የለ መኪና ምልእቲ ጉዕዞ ኢና ሒዝና ኸይድና ምክንያቱ ኩሉ ምሳሕና ምናምን ልተረፈ ነገር የለ ይብለኩም በእውነት እና ጉዕዞና ምናምን ኣራጊፍና ያው እዚ ምሳሕና ላሰራሕና ኢና ማለት እዩ ግን ብዙሕ ሰብ ስለዝነበረ ፀቢቅ ዓርፅ ኮይኑ ነገር ግን እስኪ ውዕለይ እንታይ ይመስል ነይሩ ንእሽተይ ቅንጮ ከብለልኩም ኢለ እየ ኣብዚ ከዓ ማለት እዩ ኣጋ ምሸት ኮይኑ እውይ ኣብዚ ዘሎ ደስታ ክነግረኩም ኣይክእል ምክንያቱ ሓዊ ከምዚ እውን ገለስ ይናፍቀካ ኢና ገለስ ዓብሉ ግዜ ቸገረይ ድና ዓረብ ኑሮ ማለት እዩ ና ኣብዚ ሻሂ ብሓዊ ላሰተና ኢና ቡና ብሓዊ ባይዘዊ ለለዎ ጣዕሚ ከምዚ ቢያንስ ንእሽተይ በቃ ላዕልኻ እንትን ትገብር ኢኻ ናይ ሓዊ ናይ ፈሓም ቡና ጋዝ ስለዝኾነ መብዛሕትኡ ቦታ ማለት እዩና ከምዚ ሓዊ ናይ ፈሓም ቡና ትጥዕም ተለኻስ በቃ ዝኾነ እንትን ይብለካ እዩና ኣብዚ ቡና ልቀደም ቡና ዋልክ ነገራችን ላይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ግዜ ደስ በሃሊ ግዜ ናሕሊፍና ምክንያቱ ተናዕረብ እቲ ወፅእ ተለኻ ኣነ ከም ልበይ ልጫወት በቃ ክጫወት ረዲሳትን ክጫወት ዓይን ከይደኒ እዋ ስለዚ ከም ልበይ ልጫወት እንትን ልብል ለዝናና ከምዚ ኣይትከፊ ምናምን ዋ ከብዳክ ንበየ እና ከምዚ ትሪኦ ኣለኽን ማለት እዩ ግን ዘንዕራብሲ እዚኣተን ማለት እዩ ዘንሕዝ ዘለኹ ንዕራብ ማርያምን እግዚአብሔር ይሃበን ምንም ነገር ክትቀርጽ ቅረጽን ልብለኻ ቅረጺ ከይድ ብረኪ ቅረጽ ትቀርጽ የደል ነገር ታልዩ ቅረጽ ምናምን ይብለኻና ብጣዕሚ እንትን ልብለን ብጣዕሚ ለመስግነን ማለት እዩ ኣብ ሓደ ገዛ ነይሩስ መንደቀይ እውን ክርኤ ደልየ ሞባይል ኪላት እና ብጣዕሚ ልፈርሕ ነይረ ምንም ኣይቀርጽ ልውዓለይ ሓታ ልውዓለይሲ ፎቶ ሰሊዒለ ኣብ ገዛ ክትርኢ ተይትደሊ ምክንያቱ ጅድራን ናይ እያትለን ነይራ መንደቕስናተ እዩ ኣነ ኩሉ ባዕለይ እኮ ኤልያስ ብጭራሽ ማለት እዩና ያው ሓደ ገዛ ቦታ ትቕይር ተለኻ ግን ፅቡቅ ነገር ትረክብ ኢኻ ማለት እዩና ክትቀርጽ ምንም ኣይብለኻ ደስ ለለካ ክትቀርጽ ፍቃደኛታት እየን ማለት እዩና እንዲያ ምስ ላዕልተን ክትቀርጽ ምንም ኣይብለይ ኣነ ላተከፍኩ ግን ስለለይ ይቀርጸኒ ያው ኣዕራው ስለዝኾነሲ ያው ሓደ መዓልትና እንትን ተልካስ ኣቸጋሪ እና ሓደጋ ክፈፅር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ግልብጥ ማለን ስለለይ ኩያ ማለት እዩና ታይ ምልከሰኒ ኢላ እኔ ቀርጸኒ ነገር ግን ያው ንጨዋታ ማለት እዩ ወለይ ፈትሕሞም ትኾኑ በዓልቲ ምልእ ተስፋየ እዚ ከዓ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ብቐድመይ ቪድዮ ላስራሕ ኩንሃለኩም ዚዓዮ ደግ ወፂና ማለት እዩና ሓዊ መሰንደድናስ በቃ ግሂሩ ምናምን ዝከፊለ እንትናዋልኩና ውይ በስመ አብ ዝኾነ ነገር ረሲዕና ገለ ኢለት ዚልንና ደስ ለለን ነገር ነይሩ ኢለኩም ነይራ ሎማዓንቲ እንደምኒልና ገዚእና ሒዝና ይኸድና ኣለና ማለት ተኣዩ ተልኩም ማለት እዩ ተኣዩ ተልኩም وجاك يزلنا فغني عبكيزا مكو قالت تسرح تخيلي خايا ونسرحنا ون مالتي كن بحاوي مشلا بحاوي لغدم بالو فايزوي طعمي خامتي احنا في يستلت انا خديني نخونا نقرنا في كاس انا حتى عم داخل نخونا نقر كن ما قرت لولي مشلاني الودا انا بتاع مشلاني رو ليله لك زين حلفنا بايزوي
ብዙሕ ግዜ ማለት ሙቐት ስለዝነበረ ወፂና ይንፈልጥ ማለት ሙቐት ወቕቲ ስለዝነበረ ሕዚ ግን ቁሪ ክረምቲ እኒኦ ኣነ ሓያል ክረምቲ እኒኦ ኣብዚ ማለት እዩ እና ፅቡቅ ክራማት ፅቡቅ ጅማሮ ክራማት እዩ እኒኦ ኣነ ኣባኽንከ ከመይ ኣሎ እና ምሻላ ናይ ሓዊ ናይ ገዛኹም ዝናፈቐክም ወይ ዝናፈቐክን ማለት እዩ ዝቐደም በላ በልኪ እዚ ሕዚ ዝጠውሶ ኣለኹ መጀመርያ ማለት ለኣኻትሚ መጀመርያ ለኣኻትም ክሰደልኩም እየና ለኣኻትም ናይ ሎማዓንቲ ወለይ እዚ ይመስል ነይሩና ሕዚ ከዓ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ብዛዕባ ልልና ልክስና ሓደ ሓደ ለዘጋጅኹን ቪድዮ ኣለዉ እስኪ መጀመርያ ላፍቲ ለዘጋጅኹ ቪድዮ ከብለኩም نبي كذا بقولها أتي زاقولي نعدي زاكي نعي زاقولي معري عدمي هكي نعي ما تغسطي شالي الكيو ردي كهم قلناني خخك يه تأخو خوين كقولولولولولولولو قبلك كله حتى نعي زاكي كاو تمسا أي كعنه تفدانا يا لق بالليل رخني رانكم الرؤخ يوم زاقولي نعدا نعدوه نعي بيزا خلوه ماين خدز يعني ما حسيت كماين إذا نلبس مسانا أختبلي أي بيجي أخنعي تخاطت مني نحن هذا أزاقالي لك حاوز تلك يا مايلو قصدك يا مؤنني خوم كية أجوي نعيد راي تاخستاش باللين جرا وسكتي حوف الزاقالي أنا هو قريب أجدين صاحب عليك سرحيه دي أبغى خبلنا እዚ ቆልዓ ሒዘልኩም መፅአ ኣለኹ ብጣዕሚ ስለልፈትዮ ምክንያቱ ምንም ነገር ቅንብር ዘይብሉ ምንም ነገር ያው ናይ ዓድና ሂወት ሲ ናይ ገጠር ሂወት ታሪክ ምንም ቅንብር የብላ ገለ ይብላ እታ ኦሪጅናል ሒዙ ስለልመፅእ ካብኡ ከዓ ለለዎ ክእለት ምስቲ ናይ ገጠር ኑሮ ኮይኑ ግን ብታዘላቶ ነገር ማለት ብታዘላቶ ነገር ማለት ተደለየ ቆልዓ ኮይኑ ይመፅእ ተደለየ ዓብዪ ኮይኑ ይመፅእ ተደለየ ሰብኣይ ኮይኑ ይመፅእ ተደለየ ሰበይቲ ኮይኑ ይመፅእ ብጣዕሚ ጠንካራ ልተባባዕ ልግብኦ ቆልዓ እዩና እታ ኦሪጅናል ሒዙ ዝመፅእ መብዛሕትኡ ሰብ ግን እንታይ ቃንጫ ትመስል ገለ ትመስል እዚ ትመስል ኢሉ ብዙሕ ሰብ ኮመንት ዝፀርፎና ከምዚኦም ዝበሉ ከዓ ክተባብዑ ልግብኦ ምክንያቱ ገና ንእሽተይ ህፃን ቆልዓ እዩና ካብ ስደት ምውፃእ ካብ እንትን ማል ቡና ባዕሉ ናይ ባዕሉ ሚድያ እዩ ልነጥፍ ናይ ባዕሉ ሂወት ናይ በቃ ተዘላቶ ታልነብራ ማለት እዩና ብጣዕሚ እየ ልፈትዮ እዚ ከዓ ማለት እዩ ብዓበይቲ ሚድያ ብሕቶኹም መሰረት ያው ሓደ ሓደ ኣሕዋትና ፅቡቅ ዝሓሱ ሒዝኩምና መፁ ብልበልዎም ብዓበይቲ ሚድያ ቃለ መጠይቅ ከመፅእ እዩ ማለት እዩና ኣተባብዕዎ ኩለኩም ይፈቲ ክቡራት ኣሕዋተይ ምክንያቱ ልግብኦ ቆልዓ እዩና ኣተባብዕዎ ልማላ ኣክል ምክንያቱ ናትና ሕብረተሰብ መብዛሕትኡ ማለት ፃዕዳ ዝተኸደነ ኣብ ፅቡቅ ገዛ ኮይኑ ዝቀረፀ ፅቡቅ ካሜራ ሒዙ እንትን ዝበለ ኢና ነተባብዕና ስለዚ ከምዚኦም ኣናእሽተይ ኣሕዋትና ከዓ ምትባዕ ግዴታና እዩ ክብለኩም ይፈቲ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣለና እስኮሎ ሕዚ ከዓ ከምቲ ልሙድ ማለት እዩ ብዛዕባ ሌልና ኣሌክስ ይኸውን ያው ሌልና ኣሌክስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ትግራይ ከም ዘለዎ ኩልኩም ከም ትፈልጥዎ ኮይኑ ማለት እዩ ያው ምስ ቤተሰብ ናብ ትግራይ በቤንቶም ስለላኣተው ያው መጀመርያ ኣቑሒቱ ከቕምጥ ኢሉ ያው ካብኡ ላወዱ እዩ ናብ ገዛ ኣዕሪፉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ያው ላብ ሌሊ ኸይድ ሌሊ ግን ንመጀመርያ ንምንታይ ለይመፅእ ኢላ ክወርያ ፀኒሓቶ ያው ክትኮሪ ምዃና ፈሊጡ ስላ ስጦታ ሒዝላ ይኸይድ ግን ኣይቅበል ይኮርየ እየ ምክንያቱ ንምንታይ ደንጊኻ ለይመፅኻኒ ገልመለ ኢልዋ ያው ዳርጋ ብሽማግለ እዮም ተዓሪዖም ትረኽሞ ማለት እዩና ተለሚና ምናምን أبي تود حابي يجنيوني ما هي بقى شقنكم نعلى بزات أنت ما هي يا هم تريقول حميقات يعني حميقات تزود حابي بطعم حميق تمالك عملتي أو كلمة دا أو كلمة حماتي أثوا عيساتو أي تخدني أو زي خاتقون مسايك شعل ولد لاتو يا قال لك اسك عاوزي أيكوني إلوا ناب طعم سكفاتو طعم دبير وتمالي سمالتي مخنيات وزي خاتقون لاتو كلمة حماتو أدعى مالتينا قد من دعيتها وإسات بزح تناقيراتو منامن كشعل ولدس مسا يكون بقى خاقون نيس أي تفل نقريني أنا بطعم إيش جاري نقر قناتنا ودات ولد وميهم كامزي وردت لخوانا بقى كم وردت يموطر ودا سنفسو أيكو عد حميق مدكو سنفسو أيولم كم وردت يموزحت الوطر وبزح أي ثلامدي مالتينا ያው ጠባቢርዋ ምናምን አያኽመጽ የግማም ጠባቢርዋ ተመሊሶሎ ማለት ይልል ግን አይተኻለቲ ዝቢዲ አብን የው ከይቱል ግን ያው ተጸቡ
فيديو حيزم لكم مزيم تصبي مالتي أنا قاعد أمدوي لتعين تعيدي أخم حزكم تموت إلى حدا قليل تأيساتني أنا أوزيكون مسايي لا تنسي لنود حبي إذا كنت أيسن أنا إنه حدا كنا أيديا ولا يمنامن يلنينا قن رقطني أيه حيزم وخم مزيم مالتيو نامش طريزي أقدم حاشيلكم إني أخون خيت نقروا وهاي تبقى أصلا مسود حبي مالتي خيت تبقى أصلا حدرهم كوران تخاتاتلتي channelي اسكعزا ساعتي أحاوركم مسايت أنا حم بتعمل مسكن بتعمل فوتيكم بخالي مدى بخالي تحسس عن باي باي تشا ثانك يو